21ਵੀं صدی کے آغاز سے ہی پوری دنیا ایک خطرناک چیلنج یعنی کرونا وائرس سے نبرد آزما رہی، جس سے نہ صرف لاکھوں زندگیاں لقمے اجل بن گئیں بلکہ پوری دنیا میں طرز زندگی اور رہن سہن یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا۔ پاکستان میں بھی اس خطرناک وائرس نے نہ صرف ہزاروں افراد کی جان لی بلکہ معاشی، سماجی اور تعلیمی نظام کو بری طرح متاثر کیا۔ دیگر شعبہ زندگی کی طرح نظام تعلیم کو بحال رکھنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت تھی۔ ملک کی دیگر جامعات کی طرح ہزارہ یونیورسٹی بھی اس مشکل اور کٹھن چیلنج سے نمٹنے کے لیے کوشاں رہی۔ پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد نے 10 مارچ 2020 کو ہزارہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا عہدہ سنبھالا۔ عہدہ سنبھالتے ہی معطل تعلیمی، تحقیقی اور تخلیقی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے ہنگامی طور پر عملی اقدامات کا آغاز کیا۔ اس چیلنج سے نمٹنا شاید اتنا آسان نہ تھا، لیکن پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد کی قائدانہ صلاحیتوں، انتظامی امور میں وسیع تجربے، شعبہ آئی ٹی میں مہارت اور کام کی لگن نے نہ صرف یونیورسٹی کو اس مشکل سے نکالا بلکہ دیگر جامعات پر سبقت لے جانے کا بھی اعزاز دلوایا۔ پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد کی سرپرستی اور رہنمائی میں ہزارہ یونیورسٹی ڈائریکٹوریٹ آف آئی ٹی اور شعبہ آئی ٹی نے نہایت کم وقت میں لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا اور ملک بھر کی جامعات میں LMS پر منتقل ہونے والی پہلی یونیورسٹی کا اعزاز اپنے نام کیا۔ ہزارہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار کمپیوٹرائز نظام کے تحت آن لائن داخلوں کا آغاز کیا گیا، جو انتہائی قلیل وقت میں کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ آن لائن داخلوں کے اس نظام سے کرونا وبا اور لاک ڈاؤن کی صورتحال میں پاکستان بھر سے طلبہ و طالبات داخلوں کی سہولت سے مستفید ہوئے اور خواہشمند امیدواروں نے داخلہ حاصل کیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد کی شبانہ روز محنت، علم دوستی اور رہنمائی کی بدولت ڈائریکٹوریٹ آف آئی ٹی، فیکلٹی ممبران اور دیگر عملے نے نہایت کم وقت میں طلباء و طالبات کو گھر بیٹھے آن لائن کلاسز کی سہولیات فراہم کی اور نصابی مواد کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں میں جدت لانے کے لیے ہزارہ یونیورسٹی نے کئی ملکی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے۔ مستقبل میں تعلیمی اور انتظامی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نسٹ ہولڈنگ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا۔ اس 3 سالہ معاہدے میں نسٹ ہولڈنگ ہزارہ یونیورسٹی کے تمام تعلیمی اور انتظامی امور کو جدید ترین سافٹ ویئر اور اپلیکیشن کے ذریعے کمپیوٹرائز بنائے گی۔ آئی ٹی اور سیاحت کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے کے لیے ہزارہ یونیورسٹی نے ٹیکنالوجی اور کاروباری حوالوں سے معروف کمپنی سائبرٹ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اس معاہدے پر وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد اور سائبرٹ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر اطہر عمران نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت دونوں ادارے آئی ٹی اور سیاحت کے شعبوں میں ترقی اور جدت لانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کریں گے۔ مائناز پاکستانی سائنسدان اور OIC کے قائم کردہ ادارے کامسٹیک کے کوارڈینیٹر جنرل پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے ہزارہ یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ انہوں نے ہزارہ یونیورسٹی کو تحقیقی اور تخلیقی سرگرمیوں میں ہر قسم کی مدد اور رہنمائی فراہم کرنے کا عزم کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے ہزارہ یونیورسٹی کے ریسرچرز کو کامسٹیک کے زیر نگرانی چلنے والے تحقیقی اداروں میں ریسرچ میں تکنیکی مدد فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی۔ وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر جمیل احمد سے ملاقات میں انہوں نے ہزارہ یونیورسٹی کو دیگر مسلم ممالک کی جامعات کے ساتھ اشتراک اور تحقیقی تبادلے کا بھی موقع فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ ہزارہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل گریجویٹس کو ترجیحی بنیادوں پر ملازمتیں، انٹرنشپ کے مواقع، تحقیقی سرگرمیوں میں پیداواری عمل کی معلومات اور مدد کی فراہمی کے لیے ہزارہ یونیورسٹی اور ہتار انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے مابین بھی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت تعلیمی شعبوں کو صنعتوں کے ساتھ منسلک کرنے اور تحقیق کو بنیاد بنا کر پیداواری صلاحیتوں کی بہتری کے لیے ہتار انڈسٹریل ایسوسی ایشن ہزارہ یونیورسٹی کے ریسرچرز کو ترجیحی بنیادوں پر مواقع فراہم کرے گی۔ معاہدے کے تحت ہتار انڈسٹریل ایسوسی ایشن ان ریسرچرز کے لیے تربیتی ورکشاپس اور سیمینار کا انعقاد بھی کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے سب سے بڑے صنعتی زون کا ہزارہ یونیورسٹی کے ساتھ معاہدہ ہزارہ یونیورسٹی کی تعلیمی اور تحقیق کے معیار پر اعتماد کی ایک اور مثال ہے۔ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کو تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں کے لیے مختلف کمپنیز تک رسائی، سرمایہ کاری اور معاشی استحکام جیسے امور سے آگاہی دلانے کے لیے پاکستان اسٹاک ایکسچینج اسلام آباد کے ساتھ معاہدہ ہوا۔
इस मादे के तहत हजारा यूनिवर्सिटी के तलबा सरमायाकारी, मुआशी इस्तेकाम के प्रोग्राम्स और मालियाती इदारों के मवाद को अपनी तहकीक के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, बका और माहौल को बेहतर बनाने समेत दीगर सरगर्मियों के लिए वर्ल्ड फिजेंट एसोसिएशन के साथ मुआहदा भी हजारा यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के लिए तहकीकी मैदान में एक अहम पेशरफ्त है। तालीमी और तहकीकी इदारों के साथ दो तरफा ताउन और इश्तराक का ये सफर जारी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फासलाती निज़ाम की मारूफ यूनिवर्सिटी इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एक याददाश्त पर दस्तखत इसी सफर का एक संगी मील है। दो तरफा तावन के इस मुआहदे पर वाइस चांसलर हजारा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद और इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत जॉइंट रिसर्च, निसाबी और तहकीकी मवाद का तबादला, तलबा और फैकल्टी के लिए मुश्तरका सेमिनार्स और वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा, जबकि रिसर्चर्स को ऑनलाइन कुतुब की फराहमी में भी तावन किया जाएगा। हजारा यूनिवर्सिटी न सिर्फ तालीमी व तहकीकी हवालों से सरगर्म अमल है, बल्कि मुल्की इस्तेकाम, खुशहाली, मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की फ़ज़ा को बरकरार रखने में भी पेश है। मुख्तलिफ माशरती मसाइल, इनके हल, समाजी हवालों से अवाम में आगाही और शऊर को उजागर करने के लिए यूनिवर्सिटी में तवातर के साथ सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। हजारा यूनिवर्सिटी और पाक काउंसिल ऑफ रिलीजन्स के इश्तराक से 4 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली सरकर्दा शख्सियात, उलमाए कराम और मजहबी स्कॉलर्स ने शिरकत की। वर्कशॉप का मकसद माहौलियाती तब्दीलियों, कुदरती वसाइल के इस्तेमाल और इसके असरात मजहबी तनाज़र में देखना था। हजारा यूनिवर्सिटी मानसरा समाजी बुराइयों के खात्मे और बेहतरीन मुआशरे की तश्कील में कौमी इदारों के शाना बशाना रहती है और नौजवान नस्ल को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए हमा वक्त कोशां है। हजारा यूनिवर्सिटी का नस्बुल-ऐन नौजवान नस्ल को तालीम के साथ साथ उनकी बेहतरीन तरबियत भी है। तलबा और तालिबात के लिए मुख्तलिफ किस्म के आगाही सेमिनार और वर्कशॉप्स सारा साल जारी रहती हैं। हजारा यूनिवर्सिटी और एंटी नारकोटिक्स फोर्स के बाबी इश्तराक से मनशियात के मुआशरे और नौजवान नस्ल पर मनफी असरात और इसकी रोकथाम के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी उस वक्त के वफाकी वजीर बराए इंसदाद मनशियात मोहम्मद आजम खान सवाती थे। सेमिनार में मनशियात की रोकथाम और इस हवाले से कवानीन से आगाही था। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद की ज़ेर निगरानी यूनिवर्सिटी इंतजामिया शब रोज़ तामीर और तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में मसरूफ़ अमल है। वफाकी हुकूमत के तावन से 1.7 अरब रुपए की खतीर रकम से हजारा यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े मेगा तामीराती मंसूबे पर काम का आगाज हो गया है, जिससे हजारा यूनिवर्सिटी तामीर और तरक्की की नई मनाजिल तय करेगी। हजारा यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी और जदीद तरीन साइंसी आलात से आरास्ता हजारा सेंट्रल रिसर्च लेबॉर्ट्री ने काम शुरू कर दिया है, जहां रिसर्चर्स को तमाम जदीद तरीन सहूलियात फराहम कर दी गई हैं, जिससे साइंसी शोबों में तहकीक और तख्लीक में जदत, वसत और बेहतरी आएगी। इसी मेगा प्रोजेक्ट के तहत तलबा की सफरी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए ट्रांसपोर्ट पूल में 4 नई बसों का इजाफा कर दिया गया है, जो यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जा रही हैं। यूनिवर्सिटी में बिजली की बिला तातिल फराहमी के लिए अलग फीडर सिस्टम भी इस मंसूबे का हिस्सा है, जबकि तलबा तालिबात के लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता जदीद तरीन और कसीरुल मंजिला 9 हॉस्टल्स के अलावा फैकल्टी और इंतजामी अफसरान के लिए 98 रिहायशी अपार्टमेंट भी इसी प्रोजेक्ट के तहत तामीर किए जा रहे हैं। बटाग्राम, अलाई और कोहिस्तान के तलबा और तालिबात की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें घर की दहलीज पर आला तालीम की सहूलियात बाहम पहुँचाने के लिए बटाग्राम कैंपस का क़याम भी हजारा यूनिवर्सिटी का एक इम्तियाजी कारनामा है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद ने ओहदा संभालते ही बटाग्राम कैंपस पर खुसूसी तवज्जो देते हुए तमाम सहूलियात बाहम पहुँचाई। लाइब्रेरी, कंप्यूटर लेबॉर्ट्री, मेरिट पर आला तालीमी याफ्ता और तजर्बेकार फैकल्टी की तैनाती, ट्रांसपोर्ट और दीगर तालीमी ज़रूरियात की फराहमी से कैंपस को मुकम्मल फ़ाल बनाकर इलाके के नौजवानों को आला तालीम का सुनहरी मौका फराहम कर दिया गया है। इस वक्त मज़कूरा कैंपस में 3 शोबाजात में दाखिले दिए जा रहे हैं, जबकि वाइस चांसलर हजारा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद की हिदायत के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में दीगर शोबे भी कायम किए जा रहे हैं।
हजारा यूनिवर्सिटी में तामीर और तरक्की का ये सफर जारी है। प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद की खुसूसी दिलचस्पी, किताबीनी से अज़द लगाव, सेक्रेटरी टू वाइस चांसलर वकास खान और उनकी टीम की शबाना रोज मेहनत से सैयद अहमद शहीद सेंट्रल लाइब्रेरी की तोसी तज़ीन और इसे डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। लाइब्रेरी में जदीद तरीन कंप्यूटर्स और नई कुतुब की फराहमी से न सिर्फ रिसर्च में मदद मिलेगी बल्कि डिजिटल लाइब्रेरी से बैनुल-अक़वामी कुतुब तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। हजारा यूनिवर्सिटी मुल्क की दीगर जामियात से तालीमी, तहकीकी और तख्लीकी रवाबत कायम रखे हुए है। सूबे के नामवर आला तालीमी इदारों यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एबटाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, कॉमसेट यूनिवर्सिटी एबटाबाद और पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के सरबराहान ने हजारा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। सरबराहान ने हजारा यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ तालीमी, तहकीकी सरगर्मियों और जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद की काविशों की तारीफ की। प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद ने मेहमानों को यूनिवर्सिटी में तालीमी, तहकीकी और इंतजामी हवालों से बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। मेहमानों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद के वसी तजर्बे, इंतजामी महारत और काम की लगन की बदौलत हजारा यूनिवर्सिटी तरक्की की नई मनाजिल तय करेगी। बेहतरीन इंतजामी उमूर, तालीमी सहूलियात और ग्रीन कैंपस की बदौलत हजारा यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर की सस्टेनेबल यूनिवर्सिटीज की फहरिस्त में 567वीं पोजीशन हासिल की। इंडोनेशिया के मारूफ इदारे UI ग्रीन मैट्रिक ने साल 2020 के लिए दुनिया भर की जामियात की रैंकिंग लिस्ट जारी की। इस दर्जाबंदी में हजारा यूनिवर्सिटी ने 4700 पॉइंट हासिल किए, जिसमें साल 2019 की निस्बत 2200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस तरह यूनिवर्सिटी ने आलमी सतह पर 567वीं जबकि सूबे में दूसरी पोजीशन हासिल की। मार्च 2020 से मार्च 2021 के दौरान हजारा यूनिवर्सिटी ने बेहतरीन तालीमी, तहकीकी और तख्लीकी माहौल, जदीद तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी, बड़े तामीराती मंसूबों और यूनिवर्सिटी की माली पोजीशन को मुस्तहकम रखने जैसे एजाज़ात अपने नाम किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने हजारा यूनिवर्सिटी के 16वें सेनेट के इजलास के दौरान माली नज़्म ज़ब्त, तनख्वाहों और पेंशन की मद में सेविंग, एक्सटर्नल इम्तिहानी बोर्ड की तजवीज़ समेत मजमूई तौर पर हजारा यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी की तारीफ की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद ने यूनिवर्सिटी की मजमूई कारकर्दगी, मुस्तकबिल के मंसूबों, टूरिज्म हब के क़याम, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, सेंट्रल रिसर्च लेबॉर्ट्री और सालाना बजट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हाल ही में वाइस चांसलर हजारा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जमील अहमद ने यूनिवर्सिटी में प्रेस एंड पब्लिकेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। सेंटर के क़याम का मकसद हजारा यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात के तालीमी औकात की बचत, उनके माली बोझ को कम करने के लिए एक छत तले प्रिंटिंग, फोटोकॉपी, रिसर्च थीसिस की बाइंडिंग और स्टूडेंट कार्ड जैसी सहूलियात को फराहम करना है। तामीर और तरक्की का ये सफर जारी और सारी है। अब वो वक्त दूर नहीं कि जब हजारा यूनिवर्सिटी न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक नुमाया मकाम हासिल कर सकेगी।